शोले फिल्म के ठाकुर संजीव कुमार, जिनका लाखों रुपए का उधार हड़प लिया गया। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार संजीव कुमार 6 नवंबर 1985 को 47 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। उस वक्त तक वो सिनेमा की दुनिया को 25 साल दे चुके थे। उनका 25 साल का सफर बॉलीवुड की सुपरस्टार मिसाला फिल्मों से कम नहीं था। खा वो उनकी अदाकारी की गोना गोनियत रही हो जो नाजरीन को हैरान करती रही, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्में हों या फिर खूबसूरत माशूकों का साथ रहा हो, संजीव कुमार किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे। अपनी शोहरत और शराब नोशी की आदत की वजह से वो हमेशा लोगों में घिरे रहते थे, लेकिन इस सब के बाद भी संजीव कुमार अपनी ज़िंदगी के आखिरी महीनों में इंतहाई तन्हा हो गए और अपनी बीमारी से निबर्त आजमा रहे। ये भी कहा जा सकता है कि ज़िंदगी के सफ़र में भी बतौर फनकार संजीव कुमार हमेशा इम्तहान देते नजर आए। बहुत छोटी उम्र में वालिद की मौत, उसके बाद वालदा की जदोजहद, थिएटर से लगाव, खानदानी जिम्मेदारियां और फिल्मों में काम हासिल करने की जदोजहद शामिल रहीं। सी या बी ग्रेड फिल्मों से आगाज करते हुए उन्होंने वो शोहरत महज अदाकारी के बलबूते पर हासिल की थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुतअद्दिद सितारों पर मबनी फिल्मों में भी सबसे ज्यादा मुआवजा लेना शुरू कर दिया था। संजीव कुमार को ये कामयाबी किसी झटके से नहीं मिली, उन्होंने इसे कदम ब कदम हासिल किया, बल्कि अपने तौर पर उसमें उनके साथ बचपन से अदाकारी की तरबियत का बहुत बड़ा हाथ था। ये तरबियत हासिल करने के लिए संजीव कुमार की वालदा ने अपने जेवरात गिरवी रखवाए ताकि शशिधर मुखर्जी के एक्टिंग स्कूल की फीस भरी जा सके। वैसे तो उनकी वालदा चाहती थी कि वो डॉक्टर या वकील बने, लेकिन संजीव कुमार की अदाकारी में दिलचस्पी देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया। संजीव कुमार की जद्दोजहद की दिलचस्प कहानी में उनके नाम की कहानी भी शामिल है। दरअसल हिंदी फिल्मों में काम मिलने से पहले उन्होंने थिएटर की दुनिया में हरिहर जेठालाल के नाम से काम करना शुरू किया था। हरिहर जेठालाल जरीवाला को हिंदी फिल्मों में काम की तलाश में पहला मौका 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में मिला था। सुनील दत्त और आशा पारेख की इस फिल्म में संजीव कुमार का किरदार महज 2 सेकंड का क्लोजअप था। उसके बाद उन्होंने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्टूडियोज के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। दरीसना थिएटर से अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए हरिहर जेठालाल ने कहा कि उन्हें अपने लिए स्क्रीन का नाम तलाश करना पड़ेगा। संजीव कुमार की वालदा का नाम शांताबीन जरीवाला था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि वो नाम एस से रखेंगे और उस वक्त दिलीप कुमार और अशोक कुमार की कामयाबी का असर देखते हुए उन्होंने कुमार का लहका रखने का फैसला कर लिया था। नाम भी तय किया, लेकिन संजय कुमार। संजीव कुमार के कैरियर की दूसरी हिंदी फिल्म आओ प्यार करें 1964 में रिलीज हुई और उसमें क्रेडिट संजय कुमार को दिया गया। इस फिल्म के बाद कमाल अमरोही ने उन्हें शंकर हुसैन नामी फिल्म जो न बन सकी के लिए साइन किया और कहा कि ये नाम ज्यादा मुतासिर कुन नहीं है। कमाल अमरोही ने संजीव का नाम गौतम राजोनिश रखा, तहम कमाल पाकीज़ा के काम में इस कदर मुनहमिक थे कि उन्होंने चंद शॉट्स के बाद भी फिल्म मुकम्मल नहीं की, तो गौतम राजोनिश का नाम भी संजीव कुमार के मुताबिक नहीं था। इसी दौरान 1964 में फिल्म दोस्ती सुपरहिट हो गई और इस फिल्म से संजय खान कायम हो गए। ऐसे में संजय खान होने के नाते संजय कुमार के नाम से फिल्म करना सूदमंद नहीं होगा। ये सोचकर हरिहर जेठालाल ने अपने दोस्तों के साथ दोबारा गौर किया और संजीव कुमार नाम अपना लिया। इस नाम से उनकी पहली फिल्म 1965 में निशान थी। नाम रखने की इस कहानी का जिक्र हनीफ जावीरी और समंत बत्रा की संजीव कुमार पर हाल ही में शाये होने वाली किताब में किया गया है। पेंगुइन पब्लिकेशंस की शाये करदा एन एक्टर संजीव कुमार की बाज़ाब्ता सवाने हयात कहलाती है। उनकी मौत के 36 साल तक संजीव कुमार की जिंदगी के सफर को बयान करने वाली एक भी किताब नहीं थी। इस खला को हनीफ जावीरी और समंत बत्रा की किताब ने काफी हद तक पुर किया है। 1968 की फिल्म संघर्ष में संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के साथ अदाकारी करके अपना सिक्का जमाया, जो उनकी मौत तक यानी अगले 17 सालों तक जारी रहा। इस दौरान संजीव कुमार ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाब फिल्में दी, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर ऐसी फिल्मों में भी काम किया जो उनके दौर से बहुत आगे की थीं। 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म खिलौना में जहनी बीमारी का सामना करने वाले किरदार ने उन्हें शोहरत और कामयाबी के आसमान पर पहुंचा दिया। 2 साल बाद सन 1972 में आने वाली फिल्म कोशिश में उन्होंने बगैर बोले अपनी आंखों से जादू कर दिया। लेकिन एक अदाकार के तौर पर संजीव कुमार ने न कभी अपने आप को दोहराया
اور نہ ہی وہ کسی ٹائپ میں قید ہوئے، وہ سدا بہار اداکار کہلانے لگے۔ انہوں نے اپنی امیج کی بالکل پرواہ نہیں کی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت فلم انامیکا میں جیا بہادوری کے عاشق کا کردار ادا کر رہے تھے اور ساتھ ہی وہ فلم پریچے میں ان کے والد کا کردار ادا کر رہے تھے۔ شعلے میں انہوں نے جیا بہادوری کے سسر کا کردار ادا کیا۔ ایک طرف وہ شعلے اور ترشول جیسی متعدد اداکاروں والی فلموں میں اپنی اداکاری سے لوگوں کے دل جیتتے رہے تو دوسری طرف تجرباتی فلموں کے ذریعے لوگوں کو حیران کرتے رہے۔ 1974 میں نیا دن نئی رات میں انہوں نے 9 قسم کے کردار ادا کر کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ چنانچہ 1977 میں انہوں نے ستیہ جیت رائے کے ساتھ بہت کم پیسوں میں شطرنج کے کھلاڑی میں کام کرنا قبول کر لیا۔ 1978 میں انہوں نے پتی پتنی اور وہ کے طور پر ایک سپر ہٹ فلم دی اور 1982 میں انگور جیسی بے مثال مزاحیہ فلم دی۔ 1960 سے 1985 کے دوران سنجیو کمار نے 153 فلموں میں کام کیا۔ ان میں دستک اور کوشش کے لیے انہیں قومی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بی گریڈ فلموں میں کام کر کے یہاں تک پہنچنا آسان نہیں، لیکن سنجیو کمار نے یہ مقام حاصل کر لیا۔ اس سفر میں سنجیو کمار کا شادی شدہ نوتن اور ہیما مالنی کے ساتھ افیئر بھی ہوا، لیکن معاملہ نہ بنا۔ اس کے بعد سلکشانہ پنڈت سمیت کچھ دیگر اداکاراؤں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کے چرچے ہوئے، لیکن سنجیو کمار نے شادی نہیں کی۔ محبت کے رشتوں میں ناکامی یا تنہائی کو دور کرنے کے لیے سنجیو کمار نے خود کو شراب میں غرق کر لیا۔ سنجیو کمار بچپن سے ہی دل کی بیماریوں میں مبتلا تھے اور شراب کے نشے نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ پھر 37 سال کی عمر میں انہیں اپنے کیریئر کے عروج پر پہلی بار دل کا دورہ پڑا، لیکن انہوں نے اپنے طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس کا خمیازہ یوں اٹھانا پڑا کہ جلد ہی دوسری بار دل کا دورہ پڑا۔ اس کے بعد سنجیو کمار امریکہ گئے اور اپنی اوپن ہارٹ سرجری کروائی۔ امریکہ سے واپس آنے پر ان کے مکمل صحت یاب ہونے کی امید تھی، لیکن سینما پروڈیوسروں کی جانب سے کام پر واپس آنے اور مولک پروجیکٹس کو مکمل کرنے کے اصرار نے انہیں آرام نہیں لینے دیا۔ 6 نومبر 1985 کو سنجیو کمار کی موت پر ان کے دوست اور ساتھی فنکار دنیش ہنگو نے حنیف زاویری سے کہا اگر وہ شادی کر لیتے تو وہ زیادہ زندہ رہتے۔ وہ آرام کرنا نہیں جانتے تھے۔ بائی پاس سرجری کے بعد بھی کام جاری رہا۔ فلم ساز ان کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ واضح ہے کہ ہر سال 6 نومبر کو سنجیو کمار اپنی ماں کی یادوں میں ڈوب جاتے تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال 6 نومبر 1980 کو ہوا اور اس کے بعد وہ بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے صرف 5 سال مزید زندہ رہے اور فلموں میں اداکاری کرتے رہے۔ سنجیو کمار کے اس دور کے بارے میں کافی بحث ہوئی جس میں ان کا شراب نوشی کے ساتھ ساتھ کنجوس ہونا اور خواتین دوستوں پر بھروسہ نہ کرنا شامل ہے۔ بخل کے ذکر کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہوگی کہ سنجیو کمار بہت سادہ کپڑے پہنتے تھے اور فلمی ستاروں کی طرح کپڑوں پر زیادہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ تاہم ان کے قریبی دوستوں نے انہیں یہ باور کرایا تھا کہ اگر کوئی ان سے ملتا ہے تو صرف ان کے پیسوں کی وجہ سے۔ سنجیو کمار نے اس پر تھوڑا سا بھروسہ کر لیا تھا اور اپنی زندگی کے آخری سالوں میں وہ دوسروں کے ساتھ جلدی نہیں کھلتے تھے۔ ویسے حنیف زاویری اور سمنت بترا کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں باتوں میں زیادہ صداقت نہیں ہے۔ حنیف زاویری سے سنجیو کمار کے ساتھ کام کرنے والی کئی اداکاراؤں نے بتایا کہ سنجیو کمار ان کے بہترین دوست تھے۔ سنجیو کمار نے بھلے ہی اپنا گھر نہ بسایا لیکن وہ خاندان کی اہمیت سے پوری طرح واقف تھے، اس لیے انہوں نے نہ صرف اپنے خاندان کے افراد کی مدد کی بلکہ دوسرے کے تباہ ہوتے گھر کو بھی بچایا۔ جب شتروگھن سنہا کا اپنی اہلیہ پونم سنہا کے ساتھ تناؤ بڑھ گیا تھا تو سنجیو کمار نے اسے حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس کا ذکر شتروگھن سنہا بھی کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شتروگھن سنہا زندگی بھر ان کے بہترین دوست رہے اور جب سنجیو کمار کی موت ہوئی تو شتروگھن سنہا 48 گھنٹے تک ان کی لاش کے پاس بیٹھے رہے۔ سنجیو کمار کی بہن کے امریکہ سے آنے کے بعد ہی ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ ان کی موت کی خبر کے بعد اگلے دن ممبئی میں فلم انڈسٹری میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا اور تمام شوٹنگ منسوخ کر دی گئیں۔ حال ہی میں پینگوئن پبلیکیشن کی جانب سے گلزار کی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب ایکچولی آئی میٹ دیم اے میموریز منظر عام پر آئی ہے۔ اس میں سنجیو کمار پر ایک باب بھی ہے۔ گلزار نے انہیں سٹار کی بجائے اپنے دوست کے طور پر یاد کیا ہے۔ گلزار اور سنجیو کمار کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تال میل تھا۔ اس جوڑی نے موسم، آندھی اور نمکین جیسی بہترین فلمیں دیں جو فلم پریچے سے شروع ہوئی۔ گلزار نے یہ لکھا ہے کہ سنجیو کمار کی موت کے بعد شتروگھن سنہا سکتے کے عالم میں 48 گھنٹے تک وہاں بیٹھے رہے۔ حنیف زاویری اور سمنت بترا کی کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب امیتابھ بچن اور جیا بہادوری کے درمیان باہمی تعلقات میں کشیدگی بڑھی تو سنجیو کمار نے صلح کرانے میں اہم کردار ادا کیا اور جیا بچن انہیں اپنا بھائی سمجھتی تھیں۔ سنجیو کمار کی کنجوسی
उसी की बातों के बरक्स हनीफ जावेरी के मुताबिक बहुत से मारूफ प्रोड्यूसर्स और अदाकारों ने बगैर हिसाब किताब के संजीव कुमार से पैसे लेने की हकीकत को कबूल किया है। हनीफ जावेरी ने लिखा कि संजीव कुमार की मौत के बाद बोनी कपूर उनके घर वालों को पैसे वापस करने गए, जबकि अहले खाना को यह भी मालूम नहीं था कि बोनी ने संजीव कुमार से पैसे लिए हैं। संजीव कुमार के सेक्रेटरी जमुना दास ने भी डायरी खोली और घर वालों को बताया कि संजीव कुमार से उनके दोस्तों, अदाकारों और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने 94,36,000 रुपए उधार ले रखे थे। ये रकम आज के हिसाब से भी बहुत बड़ी है और उस दौर में ये आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। उस दौर में बैंकों में पैसा 5 साल में दुगना हो जाता था, जिसमें आज तकरीबन 8 साल लगते हैं। और अगर इस हिसाब से इसका मुआवजना करें तो आज के दौर में ये 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बनते हैं। जब संजीव कुमार के अहले खाना ने इन लोगों से रकम वापस लेने की कोशिश की तो किसी ने भी रकम वापस नहीं की। उसके बाद संजीव कुमार के घर वाले सुनील दत्त के पास गए ताकि उनकी कोशिशों से रकम वापस हासिल की जा सके। सुनील दत्त का इंडस्ट्री में काफ़ी दबदबा था, लेकिन वो इंडस्ट्री के तरीके को बेहतर जानते थे, इसलिए उन्होंने घर वालों से कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन पैसे वापस मिलने की उम्मीद कम है। वो फहरिस्त अभी तक संजीव कुमार के अहले खाना के पास मौजूद है। इस डायरी में संजीव कुमार की जिंदगी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी बातों का जिक्र है कि किस तरह संजीव कुमार अपने लिबास के बारे में बहुत पुरसकून रहते थे और रात को किसी भी साथी फनकार के घर नॉन वेजिटेरियन खाना खाने पहुंच जाते थे। संजीव कुमार पर अपनी यादाश्त की पहली सतर में गुलजार ने उन्हें नॉन वेज खाने का प्रस्ताव भी बताया है, जो हमेशा बहर खाने के लिए तैयार रहते थे। संजीव कुमार में फिल्मी सितारों के नाज नखरे नहीं थे, लेकिन वो अमूमन शूटिंग के लिए सेट पर देर से पहुंचते थे। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो सुबह तक शराब पीते रहते थे। उसके बावजूद हिदायतकार और साथी अदाकार ज्यादा नाराज नहीं होते थे, क्योंकि संजीव कुमार सिर्फ एक टेक में अपने शॉट्स करने के लिए जाने जाते थे और फिल्म इंडस्ट्री को मालूम था कि दूसरे अदाकार जो काम 8 घंटे में किया करते हैं, संजीव कुमार सिर्फ 4 घंटे में उसे अंजाम दे लेते थे। इसके अलावा उनकी हिस्से मिजाज इस कदर जबरदस्त थी कि साथी अदाकार भी उनकी बातों पर हंसे बगैर न रह सकते थे। हनीफ जावेरी ने बतौर सहाफी संजीव कुमार को करीब से देखा, उनके कई इंटरव्यूज किए और दावा किया कि बॉलीवुड के अदाकार दिलीप कुमार ने उन्हें संजीव कुमार पर किताब लिखने का मशवरा दिया। जब उन्होंने संजीव कुमार पर किताब लिखने के लिए मवाद इकट्ठा करना शुरू किया तो उन्हें संजीव कुमार के एक और मदाह समंत बत्रा का पता चला और फिर दोनों ने मिलकर एक किताब तैयार की, जिसमें संजीव कुमार की जिंदगी की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। हनीफ जावेरी कहते हैं, इस किताब पर काम 2009 से शुरू हुआ था, फिर ये 5 साल तक काम नहीं हो सका। जरीवाला खानदान की अपनी वजूहात थी, लेकिन उसके बाद मैंने तकरीबन 150 लोगों के इंटरव्यूज किए जो संजीव कुमार को जानते थे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना वक्त लगा, लेकिन हमने एक मुकम्मल किताब तैयार की।